Inilah kemeriahan X Factor Around the World. Pertama kali di dunia, para pemenang X Factor dari 4 negara, 4 benua saling menampilkan kemampuan yang spektakuler. Benarkah di ajang spektakuler ini, Fatin pun menuai pujian dari para juri. Bahkan Daniel Bedingfield pun sampai berdiri untuk memberikan aplaus. Benarkah kali ini Fatin tidak lupa lirik lagi? Akhir pekan begitu terasa spesial. Inilah spektakulernya ulang tahun ke-24 RCTI, X Factor Around the World. Suasana megah dan meriah itu sudah terasa sejak awal hajati gelar tadi malam. Aura kegembiraan untuk menyaksikan penampilan para pemenang X Factor dari 4 negara 4 benua, yakni Amerika, UK, Australia, dan Indonesia sudah terpancar di wajah semua yang hadir mengepung panggung. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya di dunia, X Factor Around the World digelar oleh RCTI. Para jawara X Factor seperti Samantha Jade, juara X Factor Australia Season 4, Melanie Amaro, juara X Factor Amerika, Jamin Douglas, runner-up X Factor dari Inggris, dan The Collective dari Australia, semua tampil mempersembahkan suara emas masing-masing. Dan dari jawara X Factor Indonesia, Fatin Shidqia dan Novita Dewi berada di ajang nan megah dan spektakuler berkelas dunia untuk pertama kalinya. Hey guys, I'm Julian. I'm Will. I'm Trent. I'm Jaden. And I'm Zach, and we are The Collective. Hi, pemirsa Intense. We're very glad that we can be a part of this show, X Factor Around the World tonight. There's some great talent here, and to be put on the same show as these people is a real honour, and we're very thankful for that. When they were judging me, I was standing there like, oh, it's like X Factor all over again, you know, I was shaking. But they were all so nice, and I couldn't have asked for nicer comments. I was blown away. It's amazing. Di ulang tahunnya yang ke-24 tadi malam, RCTI lebih maju dari yang lain, mendatangkan artis-artis luar negeri yang berkelas dunia untuk berkompetisi di ajang nan spektakuler. Kemeriahan dan kemegahan semakin terasa dengan hadirnya juri-juri X Factor dari luar negeri yang tak lain para singa panggung yang kenyang asam garam dunia tarik suara seperti Louis Walsh dari Inggris, Daniel Bedingfield dari New Zealand, Paula Abdul dari Amerika, serta 2 juri Indonesia, Ahmad Dhani dan Anggun. Maka tak heran kalau berhadapan dengan para juri dari berbagai negara dan benua, semua peserta berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya. Yang paling ngena Paula Abdul, Louis Walsh, Kak Anggun C. Sasmi. Semuanya sih. Cuma maksudnya semua komennya positif dan memberikan aura yang positif buat aku. Jadi aku bangga banget kalau menjadi orang Indonesia yang bisa nyanyi di depan juri-juri internasional. I love being on X Factor Around the World. This is amazing. It's so amazing to all come together in Indonesia and all sing and all perform, and it's just a celebration of music, and I love to be here, especially because the Indonesian people are so nice and they give back, so you feel very welcome and very warm. It's very nice. I was actually very happy to hear that they loved my performance and they thought that I did really well. Paula, of course. That's like my mommy. From Indonesia? They're awesome too. It was actually an honor for them to
tell me about my performance and tell me what they thought, and I really appreciated all the comments. I'm here for the X Factor around the world, and I'm very excited to be able to be part of a panel where I get to watch amazing talent and also see how the talent has grown with their success. I got a chance to meet Fatin, who is so sweet and soulful, and I'm looking forward to all of the talent and all of the performances. Para juri seperti terkagum-kagum melihat aksi para jawara X Factor around the world di atas panggung. Termasuk saat memuji penampilan Fatin Sidkia, pemenang X Factor Indonesia, yang tadi malam berhasil memikat seluruh juri. Ajang X Factor around the world tadi malam seolah milik Fatin. Ia tampil begitu sempurna. Paula Abdul dan Daniel Bedingfield sampai berdiri memberi aplaus buat Fatin. Gadis yang seringkali lupa lirik lagu saat perform ini, tadi malam seperti membuktikan janjinya sendiri sebelum pentas, tak akan lagi lupa lirik di panggung. Pas dikasih tahu lagu ini pertama kali, jadi aku langsung latihan banget karena ada beberapa lagu yang nggak aku tahu, jadi aku belum pernah dengar sebelumnya. Tapi untungnya Payphone aku udah pernah tahu, dan The World's Greatest agak susah, jadi oke, tapi udah hafal kok, jadi tenang aja, besok udah hafal kok. Udah hafal kok. Di atas benar-benar lemas banget, terus saya kayak yang ini beneran gila. Maksudnya aku sering banget denger lagu-lagu mereka yang kerennya, menurut aku keren banget gitu. Tapi mereka tadi puji aku, oh gila. Kayak ini hari aku dimana aku ngerasa paling bangga seumur hidup dibanding aku menang X Factor. Maksud aku tadi Daniel Bedingfield standing applause. Gak tau mau ngomong. Terus di atas tuh kayak rasanya pengen cerita ke teman-teman, terus pengen cerita, ma itu loh yang nyanyi itu loh ma. Fatin is amazing. Her performance tonight was good. Many other performances she's done are like groundbreaking. I think that her voice is very unique, and I think that she should take it to the whole world. I think there's a lot of people that would be very excited to hear her. Remember, you made it. The people chose you because they loved and fell in love with your voice and your spirit and your soul. So just go out there, enjoy yourselves, and sing from the heart. I'll be enjoying listening. Seolah tak mau kalah dengan jawara-jawara X Factor yang membuat juri dan penonton yang hadir terkagum-kagum, Daniel Bedingfield dan juga Anggun ikut unjuk kebolehan. Mereka beraksi di panggung hingga membuat semua yang hadir terkesima. Lantas kejutan apa lagi yang ada di ajang spektakuler dan meriah tersebut? Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Every little thing's gonna be alright. Every little thing is gonna be alright. Thank you. Dan pemirsa, kejutan belum berakhir. Untuk itu pastikan diri Anda tetap bersama kami di X Factor Around the World. Paula Abdul dari Amerika, Louis Wolf dari Inggris, Daniel Bedingfield dari New Zealand, Ahmad Dhani, serta Anggun. Daniel dan Anggun pun seolah tidak mau kalah, masing-masing saling unjuk kebolehan. Lantas, kejutan apa lagi di acara X Factor Around the World semalam?